Wait, number 1. Sabitan po. Ay, sorry po. Ako palang palalan. Eh di, Miss Kalabaw. Hindi may pangalan ka naman. Miss Kalabaw. Ibas. Number 1. Number 1. Seed. Number 2. Kid. Kid. Kira lang yan. Oh, kid. Taulan na. Ala, wag natatanggal yan. Oh, kid. Kid. Number 3. Tin. Tin. Number 4. Bin. Bin. Number 5. Big. 4. Number 5 na. Okay na yan. Oh, number 5 na. Big. Bag. Big. Oh. Dito. Nakita ko dito kanina. Nakita ko kanina. Ayun, Ayan, hawak mo. Hindi. Pinagbawala sa tuwing hahawakan ko lang sa Ikaw, Uy, pakasiloso naman na rin. Big. Next. Number, 6. Put. Number 7. 7 na? Good. 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 Next. Number 8. Can. Can. Nasa binasa mo kanina. Can. Sabi niya dito. Pwede naman kay. Sabi niya, seed has a tin can. Sabi niya. Next, the. Number 10. Has. Has. H lang. Has. Has. Next, in. In. Sabi niya dito. Saan na ba yun? Seed puts the can in a bin. Next. Ano pa? Ano dito? Yun na yun. Wala na, nasabi na lahat. Bakit kasi may sinulat ko pa? 11, Wala naman na, yun lang naman. 13. Wala na. Meron pa. Oh, okay na, wala na.